শালা টাকাটা ফেরত না দিয়ে চলে গেল বালটা। ফোনটা লাগাই বালটা। হ্যালো এই মাংমানির ভাই, টাকাটা ফেরত না দিয়ে চলে গেলি। ভাই, বাথরুমে আছে, আমি মাংমারানি বলছি। কে ফোন ধরেছো? দাদা ধরেছে নাকি? हिंदी गाना सुनने के लिए एक दबाइए, बंगाली के लिए 2 दबाइए। ची 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 रे नोनी ची 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 नोनी सुनने के लिए 3 दबाइए। आज की रात मजा हुस्न का सुनने के लिए 4 दबाइए। আর নাটক মারতে হবে না, বুঝলি? তোর নাম্বারটা ফোনে সেভ করা আছে।